Pozdrav youtuberi, pozdrav pratioci kanala Alex855 Tools Test. Danas na recenziji imamo akumulatorsku sabljastu testeru pod oznakom PSSAP20LI D5. Možemo vidjeti da uređaj ima savremeni brushless motor bez četkica, broj poteza po minuti od 0 do 3000, dužina hoda testere 22 mm i ima linearni režim rada, nema oscilatorne režime rada. Maksimalni kapaciteti sečenja su 150 mm u drvetu, 15 mm u delegiranim čelicima, 20 mm u obojenim metalima i 100 mm u metalnim cevima. Uređaj dolazi bez baterije i bez punjača, kompatibilan je sa svim baterijama iz X20 V-Team serije. Preporučena baterija je Smart baterija pod oznakom PAPS204A1. Vidimo da uređaj ima funkciju Ready to Connect. Uz pomoć Smart baterija preko aplikacije možete uvidjeti neke stavke oko uređaja, statistike i vršiti neka mala podešavanja. U odnosu na zeleni model PSSA20LI C3 ima 10 puta duže vreme, odnosno vek trajanja motora, 50% brže sečenje u drvetu, dolazi sa dve testere proizvedene u Švajcarskoj, jedna je za drvo, druga je za metal. Na ovaj uređaj imate 5 godina garancije u Lidlu ukoliko sačuvate račun, fotokopiju računa ili digitalni račun. Kofer je klasičan za performans, crveno-crne boje sa metalnim šarkama. Da otvorimo kofer, vidimo uređaj, vidimo dva lista standarda, jedan je za metal, drugi je za drvo. U začepku korisničko uputstvo, pročitajte obavezno. Vidimo da je proizvođač ovog alata fabrika Grizzly Tools. Raspored kofera. Na uređaju možete držati 8 ampera Smart bateriju. To staje bez problema. Ovdje imate mesta za još jednu bateriju kapaciteta 4 amper sati, nemate za 8. Ovdje vam je mesto za punjač i onda možete kofer da zatvorite. I da pogledamo i alat. Rekao sam da uređaj ima piktogram, što znači da sa Smart baterijama možete komunicirati preko aplikacije sa uređajem, gledati neku statistiku, neke parametre i vršiti neka manja podešavanja. Baterija je naravno klizna, ali ovog puta dolazi sa prednje strane. Kod onog modela C3 išla sa zadnje strane i ovdje dobijete na kompaktnosti. Uređaj je skoro ceo gumiran. Vidimo natpis brushless. Ovdje vam je blokada bez koje ne možete da startujete uređaj. Znači morate da stisnete da biste startovali uređaj. Vidimo ventilacione otvore koji su
dobri. Vidimo ove gumene distancere usled odlaganja na pod da se uređaj manje oštećuje. Napred imamo LED radno svetlo koje možete u aplikaciji podesiti u zavisnosti od vaše potrebe od 1 do 99 sekundi. Fabrički je na 10. Ovdje imamo glavu sa brzom izmenom alata. Ovdje pasuju svi standardni listovi za lisičarke, brza izmena. Jednom rukom navijete u desno i alat zabravljuje. Skida se isto, znači jednom rukom navijete ovo u desno i izvučete testeru van. S ove strane imate ovu polugu uz pomoć koje vršite izvlačenje ovog graničnika. Kada ste podesili graničnik, ovdje vidite da poluga ima ovaj sigurnosni zupčić kako ne bi se ovo otkačilo usled vibracije. Pa da krenemo u test.
izmerimo temperature posle rada. Temperatura motornog dela nekih 28-9 stepena. Temperatura kod prenosa nekih 32. Temperatura kod baterije 19 stepena. Temperatura ambijenta 13 stepeni. Pozitivno sam iznenađen ovom lisičarkom D5, jer koliko sam primetio, iz motora ne izlaze opici drveta ili metala, što je bio slučaj kod C3 verzije koju sam snimao, ovo vidite. Znači, obično ovde zna da izbacuje, ovde kao što vidite ne izbacuje. I za kraj videa da kažem neke svoje impresije o ovom modelu. Dakle, šta smo radili? Sekli smo ovu metalnu kutiju, čeličnu, ovu čeličnu cev, onda L profil sa debelim zidovima. Od drveta smo sekli ovu letvu, štaftnu i građevinsku gredu. To radi vrlo dobro, šta više i odlično. Testu sam koristio listove koji su bili u kompletu. Sa nekim kvalitetnim listovima performanse uređaja su još bolje. Što se tiče alata, dopadljiv dizajn, velika promjena u odnosu na verziju C3 i C4. Sviđa mi se oblik, malo je robusniji. Videli smo da uređaj ne usisava prašinu. Brushless motor, unutra 5 godina garancije, Ready to Connect funkcija, u ruci deluje ozbiljno. I sad neki kažu Parside. Parside Performance je daleko bolji alat od zelenog alata iz Parside. 5 godina garancije, brushless motor. Po meni, za radioničku upotrebu, preseći nekoliko puta dnevno nešto, 10-20 puta je ok. Za gradilište nije. Aku lisičarke su veliki potrošači baterija, to treba da znate isto. Ne greje se uređaj, lepo radi, nisam imao nikakvih problema. Meni se ovaj model, mogu da vam kažem, dopada više od modela C3 kojeg imate kod mene na kanalu. Snimao sam ga pre skoro 2 godine. Ovo je po meni bolja solucija. To je bilo to za ovaj video, a mi se vidimo u nekoj novoj recenziji, uporednom testu ili nekom drugom videu. Zapratite kanal. Do tada, pozdrav i ćao!